Let us open our Bibles to the book of Deuteronomy. Still on the subject on the Christian and economy, let's open our Bibles to the book of Deuteronomy, chapter 23. Deuteronomy chapter 23, verses 19 to 20. Deuteronomy chapter 23, verses 19, that is verses 19 and then to 20. It's a dash, not a kanang kolon. Deuteronomy 23, 19 to 20. Are we all there? Let's read together these two verses. Reading. Thou shalt not lend upon usury to thy brother, usury of money, usury of victuals, usury of anything that is lent upon usury. Unto a stranger thou mayest lend upon usury, but unto thy brother thou shalt lend upon usury. The Lord thy God may bless thee in all thou sittest thine hand to in the land whither thou goest to possess it. Sa ato ang pagpadayon sa ato ang pagtuon, we have been learning on these principles of careful planning. And thus far, we have looked at the first two, although we are yet to continue with the second, ang atuang nalantawan sa miglabay natong pagtuon under this principle of stewardship on being a careful planner. Don't be consumed by consumption. So don't be consumed sa kanabang sa imuhang kaugalingon, consumed by your passion, consumed by your pursuit. Now again, dili ginadautan kanang naa kay passion. Di ginadautan if you want to pursue something. Dautan is when you are consumed by it. So much so nga bisan og dili gyud katuyuan sa Ginoo imong pugson. Naataliha na pakyas kay we are so consumed by our passion that we have failed to really check and examine ourselves time pa sa kabubuton ba ni siya sa Ginoo. Unya atong hunahon na ato ang patugyanan kay daghan magitag plano daghan kay tag pwedeng mahunahon. Unya kung atong patugyanan ang tanan, now we will suffer the consequences one after another sa kapakyasan nato sa pagkonsulta sa Ginoo. And I am sure we have all the earnest and the sincere desire. Ang atong intensyon gyud is para moasinso ko ani makatabang ta sa uban, makatabang ta sa simbahan. Yes, it's true. But the fact nga angay yun natong establish time pa sa kabubuton ba yun siya sa Ginoo. Mao yun na siya diha. We are not questioning sa atoang motibo, sa atong intention kaya I am sure kita nga mga Kristohanon ligdong yun kay kanabang nindot yun kay paminawon ang tanan nga atong intention. Ato ning himuon kay para nga mulambo ni makatabang ta suban mga kaigsunan, makatabang ta sa buluhaton, good intentions. Apan but na ko nga sayron nga og taud-taud na gyud tas pagtuo, it's not about good intention. Now balikon ta mo pagpahinumdum, si David has the best intention. Nga ganahan siya nga tukuran niya agbalay ang Ginoo. Apan ang Ginoo ningon David ayaw. Kay dili ikaw akong gusto nga may magtukod alang kana unta ang ato ang ibutang sa itong kasing-kasing ug pwede pa nga imo bitong ipatik diha sa imong kasing-kasing kay dili tanan pwede nimong akuon nga malipay ang Ginoo ni dili pa lang dungay ato pong itun-an si Moses, di ba? If I go up among I think last Wednesday this is what we've studied nga gihatag sa Ginoo ang kamanduan, okay, ikay magdala ani nga mga tao dito. Ikay magdalaan ni nila dito. Apan siya, bisan pa man, nasayod na siya. Lord, salamat kay imo kong gihatagan sa kagayonan that I will lead these people. Apan without your leading and guidance, unsaon man ako paghimo ani. In other words, mindful gihapon si Moses nga,
Tuod, yatagan siya sa kagawasan nga siya mag-leader, pero wag siya mag-ako-ako nga ako na leader ha. Ang akong kabubuton mo, oy, matuman, wa. Ningon gyud siya nga, Lord, giyahe ko, lamdagi ko, unya gani, tungod kay nahimut ng Ginoo siyang gipangayo, sige lang Moses, I will be with you. Kanindot kaayo. If only in all our endeavors, mo atong ibutang kanunay sa tungunhona, I'm sure nga siguro sobras katunga sa mga kahasol nga atong giatubang sa kinabuhi, ato untang nalikayan. We could have been spared from unnecessary burden kung ato lang yung gihanay ang kana ba sa una bitaw dito patas kalibutan, please say part, ayaw kumpiyansa, labaw karon nga naa nakas Ginoo, ayaw o kumpiyansa, ayaw i-assume ang tanan nga ang panalangin sa Ginoo na naadiha kanimo. The more that you be sharp to discern ug unsay husto, ug unsay maayo, ug unsay ginaa kay bisag unsa nabitaw na sa kanang sa lawikain sa una sa Tagalog ba kanang kagi mo siguro pod kanato nga parehas nito pangidaron sa una na subject bitaw nato nga panitikan og balarila unya sa panitikan mo na itong matun-an mga salawikain, no? Unya nay usa nga salawikain nga hangtod karon ako pag manuman pag hindi okol o si sumpay hindi bubukol. Now, panultihon ganin as kalibutan. Unsa na og ang panultihon na gyud sa Ginoo ang atong og dili ka bubuton sa Ginoo, dili gyud. So mo kana, don't be consumed by consumption. Don't be consumed by your passion. And even if your passion is for the work of the Lord, is for the glory of God, just the same, kinahanglan gyud ka nga muhunong nga Lord unsa man. Og mauna nga naabot ta dinhi, you know, because if you have become so consumed with your passion, you will kanang ingon na to try to move mountains just to see things happening. And so what? You ended up kaning sitwasyon na borrowing money, like let's say like sa kalibutan common man na nga magsugod tag negosyo, magloan ta kay small entrepreneurship. Naman ay programa sa kuan. I'm not saying it is wrong. Apan ang atuag yung lantawon is kita man good, we work with a different principle. Sa kalibutan na magani dito ato bitong gibasa between fellow believers pahuwam pero why interest. Between believers and unbelievers pwede rapod nga imuhang butangan og. In other words, it's an biblical acceptable principle. Pero bisan pa man og naa na siya nga principle, wag na maghatag nimo ka siguro. Hala sige pangutang kay biblical man na. It's just a principle to guide. Pero og ikaw medyo sensitibo gyud ka sa kabubuton sa Ginoo, why should I start my business in a negative kay negative? Di ba? Sa kalibutan pwede kay na. Pero og ikaw nga naa sa paabot lang kita o kung sa'yo ma-provide sa Ginoo. Kaysa nga, naa kay consume kasi yung passion nga kinanglan masugdan ako ni. Pero wa kay resources. Imo na nang igo na nga mo impress mo nga dili ni para ako kay wa may provision ang Ginoo. Pero og magsugod kag negosyo bisag unsa kanindot ang negosyo niya magsugod ka by loan, dako na daan kaayo nga question mark because una the Lord did not provide. Okay? The Lord did not provide. Imuha na lang i-justify nga mo ni provision sa Ginoo. No, the Lord doesn't provide that way. Remember? O sa gi-provide sa Ginoo sa tao dito in the wilderness wandering, tinapay gyud gikan sa langit. Wa gyud sila providean sa tamog harina ha, harap paghimo mo pan. Remember that principle? Manna from heaven. Wa ingon nga, okay, inanglan sila pagkaon, tagaan sa namog stove. Huwag yatag pagkaon dayon. So, that is the most basic principle. Unya,
if you are consumed by your passion, money, you would end up with all these unnecessary burdens. Kaya nga naman, ingon diha, one verse in Scripture that does address debt. Debt simply means ka lang magkautang-utang is Proverbs 22 verse 7, where the borrower is warned that borrowing and servitude go hand in hand. The more you owe others, the more they will control your life. How sad it is when Christians cannot voluntarily give money to ministry because it involuntarily goes to creditors. Kay mabutang man kana sa langanin. Ganahanon ta ko nga mag-tithes ko sa Ginoo, pero naa ako'y obligasyon nga tubangon. Unya ang pinakadali gyud nimo dayon ana nga of course, imo magyud i-address pud ang imong obligasyon, di ba? Kaya og dili sa to nimo i-address, labi pa og like let's say bangko or institution, sige og tubo. And so what happens? Ang imuhang kalipay, nahikawan ka sa imong kalipay nga you give cheerfully unto the Lord, kaya nga naman, nahiktan man ka. Kaya naa pa man kay mga tulumagon, obligasyon nga kinahanglan imong atubangon. In the Old Testament, God gave laws to govern the lending industry in Israel, especially the issue of interest rates. Now, naana siya diha Leviticus 25, 36-37. Originally, the Jews were instructed that if they lent money to each other, the loans had to be free of interest. Ato nang gibasa ganiha, Deuteronomy 23 verse 19. Ingon diha, though they could charge interest to Gentiles, when the psalmist offers practical examples of those who are right before God, he includes the person who does not put out his money to usury. No? Who shall abide in thy tabernacle? Who shall ascend to thy holy hill? He that is of a clean heart or a pure heart and of a clean hands. He who does not give his money to usury. Ezekiel's portrait of righteous man also includes the fact that he lends to the poor without interest. Mao kini mga kigsunan nga ato po ni siyang sabton. It is not for us naman gitay usahay nga dili gitang makapugong nga makakomento ta na unsa man na siya oy gipatubuan man niya. No, og dili siya Kristohanon. Pwede na. I mean, there are friends we know, dili Kristohanon, unya, ang ilang negosyo na sa lending. Ila na. It's not for us to condemn. Pero, kanato within the confines of the household of faith, now, kana mo kung if it includes usury, there is now the elements of business of earning and gaining. Unya, mauna gani na imuhang kuan, it's no longer help. Gihimo na nimo ang tao nga negosyo. Unya kay household of faith man ta. Mauna nga sa ato ang bahin, although as much as possible nga we must be responsible borrower, kita pod nga na kanang naglend, we also must be a loving lender. Nga diin, yes, we pray. Lord, i-provide sila. Unya, gani ang atong iampo, atong yung gwardiyan, atong kasing-kasing. Lord, provide sila, haron makabayad sila namo. No. Lord, provide sila, nga haron dili na sila maabutang sa apiki, nga maglisod sila. I know it is a struggle, but this has to be practiced. Tanawa, ingon dia, Ezekiel's portrait of a righteous man also includes the fact that he lends the money to the poor without interest. Gani na pagid akong challenge diha mga igsoon. Ngano man, tawhanon na to pang lantaw, usa sa makababag na to nganong dilitang makapahulam o makapabaylo ngadto sa mga kabos. Kaya ngano man, unsa gyud tayo ibayad ana? Poor na gud. Di ba? Di sa tayo magisgot nga, poor imo pang interesan. Ang una gyud nga, puwam ka na, pobre.
Mao na challenge siya nga kung andam na gyud ang imong kasi nga mo pahuwam sa kabos, andaman na lang pud imong gagalingon nga dakong posibilidad nga impas na sa imong pagpahuwam, impas. Although we can only pray nga katong imo hapong gitabangan, they would also be responsible nga ilahang balik. Pero atong likayan ba nga kanang pareha bitaw ko nga mag-abot sa barangay kay nahigipirmahan. Murag dili po na mao. It's common and normal sa kalibutan, pero nato nga mga Kristohanon ayaw. Dili man sa ka obligado nga mupahuwam. But if the Lord so moves you and you are able, na you have some, ingon pa nato, nga something or some amount nga pwede, you are willing and kanang share nga makatabang, then do it. Pero mo lagi ni, ang challenge niya nga andam ka. Praise God if there will be a return. Thank God. But if the return will take time or at times dili gyud, then continue to trust the Lord kaysa nga musangput ba sa dili maayo nga kanang ending ba. Common man na sa kalibutan. Sige, tagkadungog nga impason sa away. Di ba subok kayo nga impason sa away unya na ata sa community, in the family and the household of faith. Tamis pa kay ta manawag og blood, sis. Sana ay pagkabrad og sis na to sa ingon anak landang paagi madaog. We need to understand this, no? On the lender part and on the borrower part. Now, ingon gani diha. However, even in Jewish society, corruption quickly surfaced. Ezekiel condemned Israel for her abominable behavior. Ingon diha, "In thee have they taken gifts to shed blood. Thou hast taken usury and increase, and thou hast greedily gained of thy neighbors." And how was it done? By extortion. And you know what it means, mga kigsunan? Kung kana gihimo diha sa inyo ha, putting high interest. Gani, of course, that will be another subject. Kung imong tan-awon sa Bible, there are certain kanang percentage which is acceptable, kanang interest. But beyond that, it is, ingon pa nato, muna na siya extortion. And that's the word used by Ezekiel here. "And thou hast greedily gained of thy neighbors by extortion." Og sa tuwa pa rin bitaw karon mga tao mingon nga, gabi naman na ay kawat naman sa tubangan. Mao ni. Nga pahamtangan kag tag-as kayo og dagko kayo nga mga interest. Ingon diya, "And has forgotten me, saith the Lord." Jesus took the Old Testament restriction about lending out money for interest and extended them even further. According to his teaching, there is nothing particularly commendable. Look at this. There is nothing particularly commendable about lending money to others so that you can gain something in return. Since even unbelievers do that. Instead, his instruction was, you look at this, "If ye lend to them of whom ye hope to receive, what thank have ye?" Nakuha ninyo? "What thank have ye? But if by His grace mauli, praise God. O dili mauli, praise God gihapon." Dili kay magdaot ang buot, mo ni challenge, mo gihapon to ganiya ato sa panahon ni Ezekiel. Kaya ang dakong babag nga nung ditang makatabang kay nga pobre na gani. So, papagbayad. Ibutangan pa ni mong interest. O sige, kwaon ang interest. Nga nagya po'y mga ingon pa nato, babag. Kung sa'y babag, ang dakong pangutana nga, mauli ba gani? Now, og mao man lang gani na, mo nag-ingon lagi diha sa atong Ginoo, mo niyang expound further that principle. "If ye lend to them of whom ye hope to receive, what thank have ye?
For sinners also lend to sinners to receive as much again. But, ingon diha, love ye your enemies and do good and lend. You look at the next part. And lend, hoping for nothing again. Buti pasabot nga, yes, imuha na nang kuan imong kaugalingon ni anang dapita, but if indeed og mauli, praise God. Apan klaro ang isulti sa itong Ginoo diha, do good and lend, hoping for nothing again. Now, this applies sa atua within the body of believers. Kag imo ning suwayan ngadto sa mga bangko, imo ning ihatag nila kanang mga credit investigator. Tagaan kag demand letter, di kang bayad, ha? Kuha na to. But within the household of faith, yes, you must have that spirit of readiness, not just to lend, but readiness nga, lend in a form of helping, nga not expecting, no, nga diin mabalik na, and much more not expecting for any gain. But sa ato pong bahin, if you happen to be on the borrower side, pray in your heart that you would also be able to live up nga makabangon ta sa ato ang sitwasyon, unya inig makabangon na ta na hinahinay o nga ma-address na to ang mga tao nga diin ato ang kanang diin nakabaylo, apan learn from that experience. And how to learn? Mao ni atong gitun-an. Learn from that experience. Do good and lend, hoping for nothing again. And look at this. And your reward shall be, your reward shall be great. And you know, that reward that is great is not in terms of the interest you get out of usury. It's not the gain that you receive out of lending people money, but that reward is from the Lord. Tanawa pagtayo, ha? And your reward shall be great. And look at this. And you shall be the children of the highest. He is kind unto the unthankful, unto the evil. The Lord's words must be taken to heart as specific opportunities arise to lend money directly to others, especially within the church. You know, mga kaigsunan, we all do come across situations and experiences nga mabutang ta nga kita mo'y naa sa kawadon. Let us continue to kana bang ingon pa nato sensitive sa atoang kaugalingon nga diin sa atoang kawadon. We, of course, as much as possible, call upon the Lord, and also sa atua usab within the body of believers nga kung mahitabo nga ikaw sa imuhang kaugalingon, you are in a position that you are able to lend. If there be an opportunity, remember Galatians 6:9, let us not be weary in well doing. Let's do it. Kana kung naapod ta sa mao nga posisyon. Unya sa ato ang paghimo niya na ingon pa nato lovingly and joyfully. Nga dili na siya mamahimo unya nga constraint ba sa ato ang paglakaw pagkinabuhi nga Kristohanon. Ug dili sad na siya mahimong constraint sa ato ang relasyon sa isig ka usa. Let's just take it as yes, thank God for the opportunity that we can extend help. Mabito nang gitawag na siya sa, you know, Americans would love to use the word lending hand. Lending hand, gani unsa pasabot. It's a helping hand. Nitabang ka.
Pero ang lending man gud ang atong mahinumnuman na sa lending kay earning hand kay na may interest. Pero lending gani simply means helping. Mao na siya. Lending, pero ang lending kami ingon na gani. Remember last Sunday at nagitunan, amiga na sila ni Judith o ni Linding. Muna ba kung mapubiyag yung mga tao, naas Judith, naas Linding. Kauban mo na silang duha, di ba? Si Linding, igabot si Judith, anaagi na. Sa ato ang bahin, ingon di ang katapusang part sa itong notes. The Lord's word here must be taken to heart as specific opportunities arise, look at this, to lend money directly to others, especially to the church. May the Lord be merciful to us nga sa ato ang personal nga kasinatian sa kinabuhi kay wa magi-exempted ani kitang tanan mahiagom gyud sa mga sitwasyon nga kitay naa sa kawadon unya ang uban mo naa diha sa ingon pa nato kanang kaginhawaan. Let us be mindful and be sensitive kay we belong to one household of faith. Nga diin ato ang pagabuhaton ang tanan ingon pa nato in a different way than the way it is done in the world. Kay sa kanunay pa nga gisulti sa Ginoo, these are the things that the Gentiles do. These are the things that the Gentiles seek after. And what difference have you with them if you deal with the same issue and matters in the same way as the Gentiles do? So, may the Lord be merciful to us. Nga ato ang katunon kini nga mga pagtulunan. It's not too late. No, it's not too late. Nga ato ang katunon ang tanan. Ano, yung atong hinumduman, don't be consumed by consumption and don't borrow yourself into bondage.